कांग्रेस को बदनाम करने वाली अपनी गिरबान में झांक कर देखे कि कोयला लोहा माफिया को कौन संरक्षण दे रहा है। उक्त बातें सोमवार शाम आसनसोल तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में तृणमूल के राज्य सचिव वी शिवदासन दासू ने पत्रकार सम्मेलन के दौरान कही। और पार्टी का समर्थन, दीदी का जो समर्थन है वो उसको जाना है, और बाकी जो कुछ बात है वो तो आपको हमारा स्टेट लेवल का नेता बोलेगा और नीचे लेवल में हमको बोलना ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंदोलन स्थगित नहीं किया जाएगा, आंदोलन चलेगा। इसके विकल्प में अगर केंद्र सरकार जो बिल है उसको होल्ड में रखती है तो इस विषय में क्या बोलेंगे? देखिए, इसके विषय में हम अभी बोलना, हमारा ये नीचे लेवल में बैठ के हमको बोलना उतना उचित नहीं है। ये हमारा पार्टी जो स्टेट नेतृत्व है वो इसके बारे में बोलेगा। हम लोग का ड्यूटी है जो स्टेट नेतृत्व जो बोलता है उसको समर्थन देना और उसका साथ चलना। तो कृषि का साथ है, कृषक लोग के साथ आप लोग हैं? पूरा है, हमारा नेत्री है, हमारा नेत्री बोला है ये बात। जनगण को सचेत करने के लिए किस तरह के कार्यक्रम पश्चिम बर्धमान में चल रहे हैं आप लोग के? पश्चिम बर्धमान में तो अभी आपको देखिए बंगोदनी प्रोग्राम चल रहा है, एक तरफ किसानों को लेकर नहीं, हमारा पॉलिटिकल जो प्रोग्राम है जो माध्यम से हम लोग प्रत्येक जगह में हम लोग समझा रहे हैं जनगण को। और जो ये प्रोग्राम जो चल रहा है, ये प्रोग्राम 10 वर्ष जो ममता दी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री होने के बाद जो पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट के लिए जो काम किया है, ये काम को लेके हम लोग साधारण जनगण के पास जा रहा हूँ, जनगण को समझा रहा हूँ और जनगण का जो असुविधा है वो जान रहा हूँ, उसको समाधान करने का कोशिश हम लोग कर रहा है। দুটো প্রোগ্রাম করা হয়েছিল, যে প্রোগ্রামে বিজেপি রাজ্য নেতৃত্ব প্রোগ্রামে উপস্থিত হয়েছে, যার মধ্যে একটা প্রোগ্রাম দুর্গাপুর, একটা রানীগঞ্জ, যার মধ্যে কিছু জয়নিং প্রোগ্রাম দিয়েছিল। তো যে বিজেপির মধ্যে বিজেপি যে লিডারশিপ ছিল স্টেজে যে নাম ঘোষণা করেছিল যে যে বিজেপি জয়েন্ট হচ্ছেন, যার মধ্যে প্রবোধ সরকার দুর্গাপুরে কর্পোরেশনে পেলে এমএসি ছিল, এখন রাজনীতি ছেড়ে বহুদিন থেকে বাড়িতে বসে আছেন, পার্টির সঙ্গে এখন कोई মিটিং মিছিলে আসে না, পার্টি থেকে দূর হয়েছিল, বহুত দিন ধরে বসে আছে, करीब 2-2.5 साल থেকে कोई মিটিং মিছিলে আসে না, পার্টি ছেড়ে বসে আছে। ये একটা ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে একটা নাম নেই। हमारी जिला থেকে বিজেপি এই 2 সালের মধ্যে লোকসভা ইলেকশনে পরে আজ পর্যন্ত যত লোককে বিজেপিতে জয়েন করা হয়েছে, যার মধ্যে আপনি একটা লোকের নাম দিন যে তৃণমূল কংগ্রেসে অ্যাক্টিভ কার্যকর্তা নেই তো একটু নেতা ছিল, বিজেপি বলতে পারবে না। বিজেপিতে কে জয়েন হয়েছে? কোল মাফিয়া থেকে শুরু করে, লোহা মাফিয়া থেকে শুরু করে, আর যে মানি ল্যান্ডার থেকে শুরু করে জমিন মাফিয়া আছেন, ই ছেড়ে একটু বড় লোক বিজেপিতে জয়েন্ট হয়নি। যে বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে যেরকম ভাষা ইউজ করছেন, আমরা যাকে কাউন্টার করতে চাই, আমি দেখছি যে বিজেপির যে স্টেট অধ্যক্ষ দিলীপ ঘোষ নিজে একটু মাফিয়া আছে। এই যে আজকে যে নাম দিয়েছিল রাজু ঝা, যার সঙ্গে যে আপনাকে বিভিন্ন যে নাম পার্থ থেকে শুরু করে তারকেশ্বর সিং থেকে শুরু করে और अपना राजेश सिंह, और जार संगे लिखिए एंड फॉलोवर मंजे बोलछिलो, तो राजेश सिंह के लोहा माफिया दुर्गापुरे। तो बीजेपी आज के दिन जो तो लोग को ज्वाइन करा सब तो कोयला माफिया, लोहा माफिया, और তৃণমূলের বিরুদ্ধে তো হাত তুলছেন, আঙ্গুল তুলছেন। আমরা এই বলবো যে বিজেপি বলতাম আমরা ডিসিপ্লিনে দৌড়াচ্ছে, আজ স্টেজে দেখছেন। আর কিছুদিন থেকে আমরা দেখে আসছে, 2019 লোকসভা ইলেকশনের পরে আমরা দেখে আসছে বিভিন্ন জায়গাতে বিজেপির মধ্যে মারামারি,
যে ক্ষমতাতে আসার পহলে ही মারামারি, তো ক্ষমতাতে আসবে তো কি অবস্থা হবে? এই পার্টিকে ক্ষমতাতে আসতে দেবে মানুষ? স্বপ্ন দেখছেন বিজেপি, মুঙ্গেরিলালে স্বপ্ন দেখছেন ক্ষমতাতে আসতে পারবে না। মমতাদির নেতৃত্বে তৃতীয়বার ভারী বহুমতে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতাতে আসবে। আজকে যে মারামারি হয়েছে স্টেজের মধ্যে, যে মারামারি করেছিল মেইন গেটে কিছু কার্যকর্তা, কিছু ওয়ার্ডের নেতৃত্ব, যার মধ্যে যে নাম দিয়েছিল অমিত যাদব আরএসএস এর সদস্য, যে আমরা দেখছিল ও নিজে প্রোটেস্ট করছিল মিটিং এর মধ্যে। আপনি কোল মাফিয়া, লোহা মাফিয়া সবাইকে লেকে আসছেন, যার বিরোধিতা করছিল আপনি দেখেছেন, যাকে ধাক্কা মেরিয়ে স্টেজ থেকে বাহার করা হয়েছে। তা আজকে বিজেপি দল এই অবস্থাতে দাঁড়িয়ে আছেন, আর কিছু নেই বিজেপিতে। আসানসোল থেকে যে বিজেপি জয়েন্ট হয়েছিল আজ থেকে আপনি দেখবেন যে আপনার কৃষ্ণন্দু থেকে শুরু করে আপনার কি খান नहीं সুমিত্র নেই, জয়দেব খান পর্যন্ত প্রত্যেক লোককে দেখে আমরা সবাই একসঙ্গে মিলে তৃণমূল কংগ্রেস আগামীকাল ভারী बहुमत ক্ষমতাতে लेके আসবো প্রত্যেক বিধানসভা क्षेत्र। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।